आसिका समवाय चीनी कारखाना मुख्य फाटक आगे अस्थायी शताधिक कर्मचारी माने धारणार बसिछन्ति। दीर्घदिन होला कर्मचारी माने अस्थायी 105 कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति कारखाना बकिया थिबा 3 वर्षर बोनस राशि प्रदान सांगकु वरिष्ठता और योग्यता भित्तिरे नियुक्ति प्रदान करने दाबी करी धारणार बसी प्रतिवाद करिछन्ति। परिचालना परिषद एवं एमडी एथिप्रति ध्यान नदेले आगामी दिन में भयावह परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली प्रकाश करिछन्ति। बहुत दिन धरी आस्का चीनी शिल्प प्रतिष्ठान एआईटीसी सहित एम कार्यक्रम कर शुणिले आश्चर्य हे। भारत वर्षर उच्चतम न्यायालय गोटे श्रमिक को सर्वनिम्न 28,000 दरमा देवाई घोषणा करुला बेले दीर्घ 15 वर्ष धरी एनएमआर मैंने ये जो कम कर 15,000 टंकार चलुँच। केवल 15,000 से प्रोत्साहन राशि 13,000 टंका से दौरान और अन्य बाबद 2,000 जोटा कि समुद्र को संके पानी बहु दाबी आंदोलन फल गत वर्ष सेप्टेम्बर मसरे आम गोटे दाबी पत्र देलु एमडी महोदय को जदि आमर दाबी तुरंत शुणु ना आम राजरास्ता को ओह्लैबू। यह कॉपी डीएलओ को एवं कलेक्टर महोदय को देलु। डीएल महोदय आम कथा को सहृदयर सहित विचार करी गोटे त्रिपाक्षिक आलोचना करते जोटा कि आसिका चीनी शिल्पर मैनेजमेंट एआईटीसी कर्मकर्ता एवं आसिका चीनी शिल्पर कर्मकर्ता को लेकर गोटे मैनेजमेंट गोटे कमिटी गठन करते नवेम्बर मसरे से गोटे एग्रीमेंट करते जे मु निश्चित भाव जानुआरी शेष सुधा मुझर जिते दाबी अच्छी मानिनेबी और समस्त एनएमआर कर्मचारी मानक रेगुलर करदेवी। क्रॉसिंग सरला धारणा नहीं सर शुणु आपण मध्यम नवेदन करुच्चे कथा सर्वसाधारण को जीवा आवश्यक अच्छे जितेबले क्रॉसिंग आरंभ है चीनी शिल्प कारखाना जितेबाला चीनी पेड़ा आरंभ है से निजे असहाय मन कले एमडी महोदय जे आपण मैंने आमको सहयोग करंतु चीनी शिल्प कर्मचारी को एवं श्रमिक संघर नेतृत्व को गोटे आलोचना है जे आमको सहयोग करंतु चीनी पेड़ा सरीगला आम निश्चित भाव फेब्रुआरी 28 सुधा आपण मानक रेगुलर पोस्ट घोषणा करूँ। दुखर विषय 28 तारीख गला मैनेजमेंट विभिन्न आड़ देखे उद्देश्यमूलक भाव विभिन्न आड़ देखा विभिन्न प्रकार आड़ देखा जे आमर वर्तमान व्यवसाय होची टेंडर हम कम होगापाई आमको समय दरकार तेणु आमको किसी दिन समय दियो जोटा कि दीर्घ जानुआरी जून मस ठार आज पर्यंत आड़ देखे देखिए आसिले। देखो आज्ञा आम बहु वर्ष एठारे श्रमिक भाव एनामार भाव कम कर किंतु बहु श्रमिक मोर भली प्राय बहु ऊर्ध्वर ऊर्ध्व श्रमिक एठारे कार्य करी आसुथिले मध्य निज निजर दायित्ववान जगार रही काम करले मध्य आमको उचित प्राप्य मिलुनी एवं आमर न्याय्य दाबी आज पर्यटन हासिल हो पारला नहीं। आउ आमको स्थायी नियुक्ति देवा बदल में आमको यही परिचालना निर्देशक एवं परिचालना परिषद आमको विभिन्न प्रकार आड़ देखाई तुमर आज हम काली हम कही जिते लिंगरिंग करके गले तापाई आम आज राजरास्ता को ओह्लैचु। केते जण एनामर अछ कोन तमर प्रतिशोध देते मैनेजमेंट आम प्राय 107 जन एनामार अच्छु आउ मैनेजमेंट को बारंबार आम दाबी पत्र देइथिलु 4/9/2025 तारिखरे एक दाबी पत्र प्रदान करूँ। से दाबी पत्र अनुजाई मैनेजमेंट बहु प्रकार आड़ देखाइला कर्मचारी मानकर यही कार्य को किमिति संपादन करा जिवो बोली सी 27/11/2025 ब्रह्मपुर डीएल ऑफिस जाई सेठारे गोटे प्रतिश्रुति देइथिले। आमे 27/11/2025 जो तीन त्रिपाक्षिक प्रतिश्रुति माने स्वाक्षर कले सी कही जे तुमको फेब्रुआरी 1 सुधा तुमको आम स्थायी नियुक्ति पत्र प्रक्रिया आरंभ करूँ एवं तुमको प्रदान भी करूँ किंतु ता आज पर्यंत हो पारला नहीं। पुणी थे 28/1 चीनी कारखाना चलवा अवस्था जो आसला पुणी 28/1 पुणी गोटे प्रतिश्रुति दे स्वाक्षर कले जीएडी नंबर 2477 रे गोटे प्रदान कले दाबी पत्र आमको देले गोटे लिखित प्रतिश्रुति देले जे तुमको आउ गोटे फैक्ट्री क्रॉसिंग सीजन सरला तुमको आम स्थायी नियुक्ति प्रदान करूँ। किए एक्सपायर्ड कले किए रिटायर्ड है ए सबू तदन नहीं आम सब मैनेजमेंट कंप्लेन कलु सार एत दिन है आम ये खटिले भाई मैंने किसी चिरस्थायी स्थायी नियुक्ति दि जाऊ से कहले ठीक अच्छे मुझे कर गवर्नमेंट अमक समक से कहले ना चलो डीएल ऑफिस आम लिखी कपी टू कलु डीएल ऑफिस आमर मीटिंग है डीएल थी सार मन थी आमर रामकृष्ण मंडल प्रेसिडेंट थी सब गोटे एग्रीमेंट है के फार्म
ଯେ ଆମ କେଉଁ ଡେଟ୍ଟା 27/11 ଆମେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚାଲିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମକ ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ଦିଆହେବ ଫେବୃଆରୀରେ ସେଇଟା ସେ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିବା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ କହିଲେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ସେ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲେ କାମ ଦେଲାନି ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ସାର୍କୁ ନିବେଦନ କଲୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ଭାଇମାନେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ରେଜିଷ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ପଡ଼ିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ବୁଝି ତଦନ୍ତ କରି ନେବି ରଖି କଲାଠୁ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ? ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍କୁ ସିଜନାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରେଗୁଲାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହଁ ଆଉ ଆମର ବକେୟା 3 ବର୍ଷର ଇନସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ନଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ନଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏଇଠି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏଇଠି ମରିଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମରିଯାଆନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମେ ତ ମରିଯିବୁ ଆଉ ନା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 100x5 ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା 100x5 ଏତିକି ପରିବାର ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା 10,000 ଟଙ୍କା 12,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସାର୍ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ସହମତି ଭିତରେ ସମବାୟ ଆଇନ ଓ ଚିନି କଳର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମତି ଓ ବିଧି ସମ୍ମତ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଆସ୍କା କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଆଉ ସିଜନାଲ ଆଉ ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଜନାଲ ବା ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେଇ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଅତୀତରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କରାଯାଇକି ଆମେ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଡାକିଥିଲେ। ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମର ଭେକେନ୍ସି ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଲେବର ଅଫିସରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେବରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଲେବର ଅଫିସରେ ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ ଆସିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ କୁହାଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 66 ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସ୍କା କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ତା ଉପରେ ବି ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ କହିଲେ ଯେ 66 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଇଲିଗାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହିସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଟା ସରିନି କି ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଆରସିଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ସହିତ ତା ଉପରେ ବି ପିଟିସନ୍ ଆସିଛି, ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୋର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 2016 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ କିଛି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଏଠି ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଆସିବା ପରେ ରେଗୁଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର
सर्विस बुक आम ओपेन कलु 1963 मसीहार चीनी शिल्प एटी नथिपत्र को उपयुक्त भाव प्रस्तुत करा जायनि अतीत एवं विभिन्न प्रकार नीति नियम उल्लंघन होकर बहुत काम आ भितर होता आगु एवं ताकू आम सजाड़े बहुत समय जाऊे एवं आपण मैंने जानी समवाय चीनी शिल्प आमर विभिन्न प्रकार माली मकदमार सम्मुखीन हो 116 रु ऊर्ध्व केस हाईकोर्ट लेबर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं आमर आस्का कोर्ट सबुथिरे मकदमार विचाराधीन रही ये विभिन्न प्रकार समस्या देकर गति करचे आम चाषी मानक पई श्रमिक मानक पई बहुविध उन्नति साधन पई पदक्षेप नहींचु एवं आगामी दिन में नेबापई मध्य आम प्रयास जारी रही। कर्मचारी मानक अभिज्ञता योग्यता दक्षता कारखानार शून्यता को आधार करी सरकारी निर्देशनामा अनुसार निष्पत्ति और न्याय देवाई स्थिर करा आसिकारू हरिहर पाढ़ी रिपोर्ट।